Decision game 3. Midawg sa game 1 ang team Mandawi, midawg sa game 2 ang team Cebu City. Kini decision game 3 na. 1-0 na, 1-0. Okay na itong bakbakan niya sa Cantabaco, Toledo City. Sponsor niya nila ni Rolly Pansakala de Gracia o ni Honorable Rolly Caburnay for City Councilor. Boss Luis Alabi o Cebu City Car Rental. Mao na itong mga sponsor sa Under Pitik Partner Promotion. Ang makadaw gani atong decision game 3, mao na makadawat sa ato ang premyo ha. Mao na atong champion sa atong bakbakan dire. Ilaga 1-0 ha. La Jobert. Lagi kat-kat. Gibumbang ilaga. Ay nako. Hindi umabot. Igualisono na. Serbisyo Saddam. Aba, fire in the hole, yun! Sagag pa! La! Grabe! La! Agay! Nako! Sumabit si Idol Jobert. 1-0 atong score ha. Mula sa team Mandawi City. Serbisyo Ilaga. Netmag si Saddam Forever. 2-1 na, 2-1. Kini serbisyo Reggie. The Silent Assassin Kaban para Tris. Jubil, di pa boto. Kuha pa Kulapo. Kulapo. To Jubil. Wala na, mato na si Idol Jobert. Reggie. Ado, Ilaga. Mangtaas ang tirang Ilaga. Ikaw tira ni Jobert. Sumablay lang, kaibigan. 3-1. Dua ka puntos ang labaw sa team Mandawi City. Serbisyo The Silent Assassin Reggie Kaban para 4. 3-1 atos ko na. Agay Reggie, tukpon bay. Sound pa. Ipon ang Ilaga. Lah. Buyok na si Ilaga. Hala ka diha, uy. Pirting bakantiya, basiyo ang baso. Why so readers? 3-1. Serbisyo Kulapo. Reggie. To Kulapo. Lah. 3 shot. Kombinasyon ni Kulapo. Kuha pang Reggie. Agay! Ano? Out ball. Serbisyo Jubel, dahil flying spiker. Aba, itinapon sa labas ni Jubel Docante. 3-1. 2 puntos ang kalamangan sa team Mandawi sa ating game 3. Saddam, overhead shot, ay Ilaga struggling. Ala! Jubel Docante. Help defense ni Jubel Docante. Agay si Kulapo. Tabang. 3-1. Ikaw Kulapo, mabasa ka Kulapo. Ay Kulapi. Nindot at magtangkad rin sa akin na mag-half. 3-1. Duha ka puntos ang labaw sa team Mandawi City. Advance happy pista para kay katrapo umpang adlaw. Happy Fiesta de dire ha. Advance happy Fiesta dire sa Cantabaco og mga adlaw. January 27. 3-1 ang atong score, 3-1. Okay niya itong korte ni Boss Amay ha. Ilaga. Lah. Reggie, iyon no? Lah. Ilaga. Sabit ang tira ni Jobert Barcinas. Side out. 3-1 ang atong score, 3-1. 2 puntos ang kalamangan sa team Mandawi City.
Lihay mo buat tanah mo bola pa yung sa tubangan lihay mo. Hindi pwede patiran o. Here comes the silent assassin para 4. Agay. Ilaga. Lah. Jubil. Binumba sa ere. Tuara. Sudden attack ni Kulapo. Agay out. Out ball. Sila na 3-0. 3-1 atong skor ha. 3-1 in favor of Team Mandawi. Reggie to Jobert. Ilaga. Para Rosa. Lah. Jobert lukso. Agay! Good item delivered by Mr. Explosive Jobert Barsidas. Isa na lang bawa Team Mandawi City sa game 3 decision. Sa taot ko Jimboy. Jimboy sa taot. 2-3 na, 2-3. 1 point na lang ang lamang sa Team Mandawi. Ikaw man niya, pwede kong luwag tapos. Wala po. Kaya dispiras mo ron. Ilaga. Lah. Wala. Jimboy. Ilaga, Lobo. Answer by Kulapo. Yay, Jubil. Mitira, agay. Midokdok, midikdik. Idakdak ni Jubil Ducante. Players sa Team Cebu City. 3-2 ang atong skor, 3-2 in favor of Team Mandawi. Para 4. Servisyo Jubil para 4. Ilaga ang Jubil combination. Hero Kulapo. Ala, Reggie. Away. Out ball. Side out. Sila ata. 3-2 para iguales 3-3. Servisyo ni Jobert Barsinas. Here comes Mr. Explosive Jobert Barsitas para iguales. Kulapo gipadpad na. Jubil. Reggie. La. Suka ni Reggie. Agay, out ball. Away. Iguales 3 na. 3-all na. Iguales 3. Servisyo Jobert. Ilaga. Wala. Nabingo. Ay. Iguales 3. Bola sa Team Mandawi. Para 4 na Servisyo Ilaga. Para 4. Ito na si Ilaga. Uwid. 4-3. Labaw na ang Mandawi City isa. 4-3. Isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Kini servisyo Ilaga para 5. Ilaga pa. Wala po. Jubil. Tuara. Gibalas kanyon ang bulang Jubil. Tuagsik ang bula ni Mr. Explosive Jobert Barsinas. Kagay ang depensa ni Idol Jobert Barsinas. 5-3 na. 5-3. Atong kita pasamatan ng atong suod na vlogger si Roy Montijo. Salamat partner. Kuyog siya misis. Kapagpakan ng tuhod nila yung 1 week na siya dyan. 5-3 ang atong skor, 2 point lead sa Team Mandawi. Kini para 6. Reggie, may pusing, may pabuto. Gipukot ang bola ni Reggie Caban. Side out. 5-3 ang atong skor, 5-3. Huwag mga kapista man, kakong disco. Servisyo Sadam para 4. Ilaga. To Jobert. Sadam. Ayay, Tora! Out ball. 5-3 sa side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Reggie. The silent assassin Caban. Kini para 6. Kulapo to Jubil. Kulapo again. Pick hang Ilaga. Nagpauwa na ang Team Mandawi. Agay! Abutik na si Idol Jobert.
Yun o, binagyo na ni Ilaga ang team Cebu City. La! Paano Allah! Si Ilaga ang naipit. 5-3 sa 5-3. 5-3. Para 4 servisyo ni Kulapo, para 4. Servisyo Kulapo para 4. 5-3 sa to score ha. In favor of Team Mandawi. Lah, gipadpats Kulapo. Lah. Reggie. Ah, Ilaga. Luga pa ko. Sugag. Pugakang Ilaga. Sugag buto pugakang Ilaga. Lah. Side out. Bola sa Team Mandawi. Baut kening duha ka team mo. Puli-puli lag side out. Servisyo Jobel. Ilaga. Jobert may bagdos. Toko ni Saddam. Side out. Bos Miloy. Isang goal lagi ko dari Bos Miloy. Isang goal guys. Sulukon lang ko nila. Servisyo Jobert. Taga kalipay. Wakabantay ang depensa sa Team Mandawi. Puntos. 4-5. 5-4 para tayo score. Kini para Iguales. Agay. Kuha pa Reggie. Kulapo. Lakin sa kay maipit ani. Agay, tabang. Kuha pa Jubel. Lah, tara. Bubati pa. Agay, tabang. Good item. Awan pas kang manang. Iguales 5 na. Iguales 5 na. Ginanod lang may Jubel Parsinas. Katawag ko Mak. Huwag isibisyo. Mak, matasarin. Iguales 5. Wala. Dikita na ang labanan. Kulapo. Merong iniinda si Kulapo. Masakit ang likuran ni Kulapo. Iguales 5. Sakit Kulapo. Yayay Kulapo. Natuto pagkamang Kulapo gina. Napikil na si Klate. Servisyo Jobert. Jobel. Agay overhead. Kuha pang Ilaga. Jobert ayay. Mura nag-wiper sila ka. Gabais-bais na. Agay. Sakit. Wakakabkabang ligid ni Reggie Kaban. Jobert. Size 5 kaibigan. Score sa game 3. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nga naimutang diya sa Sangat San Fernando ug sa Bugon, Cebu nga. Diya sa Poblasyon Karkar, naadihay Maricel Anthony Store. O sa Guadalupe Karkar. Gusto mong disco, no disco mobile. DJ's favorite disco mobile. Binomba ni Kulapo. Kulapo again. Pasok na pasok. City 5. City 5 na. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 3 decision. Servisyo Jobert. Agay Jobert. Allah, tora. Kulapo, bidaknak, midikdik. Kulapo again. Ay, tabang. At kamang-kamang si Idol Kulapo. City 5 ato skora, City 5. Pabor sa Team Cebu City sa ang ato ang Game 3. Duha ka puntos ang labaw. City 5 para size na niya. Servisyo Ilaga. On the way. Para size ni. Ilaga bibuyok. Jobel. Jobel again. Lah, Saddam. Higa kalit. Good item kayo. Nice placement. Courtesy of Saddam Forever, the game breaker. O atong kuha nila mga sponsors ha. Mao ni sila si Honorable Rolly Pansakala Di Gracia ug Honorable Rolly Kaburnay. Og ang Cebu City Car Rental. Og si Boss Luis Alabi. Under Pitik Partner Promotion.
8-5 na. Survey sa dam. Serbisyo Sadam. Nahwa kasod. Bola ni sa gusto lang. Naagis sa laut natin. Side out. Naagis ba na? 8-5. Kapatang doon ang maray manigima. 8-5. Ugma, balik mo madre. Kaya tapan mo madre. Serbisyo Rigi. Para size. Sa taot ko diyan sa taga Barangay Bunga. Ilaga. Bagi bunalan na nga Idol Jobert. Alay, ilaga luya. Sus San Roses. Di makaon, makahilo. Grabe ang plastada ni Idol Jobert Marcinas, oy. Sus. Mission shot. Tamang-tama. 8-5 kaibigan. Oh, shout out Boss Richard. Og di Boss Sari layar niya og di Boss Opaw Generalaw. Para na ibe. La, nagpawa ng Sadam. Jobert. Ayay tara. Kula po. La, kuha ka po kulapo, abti ka kulapo ay, nako po maraloy la. Di bagyo na Team Cebu City ay. Nagpawa na. Gustong lumsa ni Ilaga. Asahod pa o. Ginano lang ko julot Marcinas. Service. Noibi na. Basic ko na. Noibi 5. 3 puntos na lang at mananalo na ang Team Cebu City. Yes! Point G5. G5. Servisyo ko lang po para 11. Reggie, ito kula po. La, kula po again. Sadam. Kuha pa o. Gigang damay timaw sa ila. Hala ka niya. Wakabot ang tukbon ni Sadam. 5 Gs pagkakataon sa Team Mandawi. Para habulin ang kalamangan. Para size na eh. Servisyo ni Jubil Locante. 5 Gs servisyo na high flying spiker Jubil Locante. The silent assassin. Anda Mighty Mouse. Lah, nag-upload yun ang tulo. Alay! Kula po, sound pa. Bumbahan na yung Jubil. Lah! Agay, Jobert. Sadam, dinuklok. Lah! Grabe ako lag. Lubog na ni Pinsam. Lah, wala. Linumsanay na. Binunalay na sakto. Bibaos Jubil. Lah! Agay! Jobert, kini! For the finish. Kung po ni Jubil. Agay! Masod ang team rin Sadam. Size Jesus, size Jesus. Hoy, ay si panglimo size. Size G's. Kaya para City, servisyo Jubil. Reggie. Reggie again. Overhead. Answer by Kulapo. What a shot. He below the shot. Coming from Jubil Locante. G-City na, G-City. Kini para Otso. Okay. Fire in the hole. Mamma mia. Sound pa. Mibaw si Kulapo. Gibubahan sa ng team Mandawi. Paghubas ka Jubil. La. Tora. Grabe arak ni Kulapo. Agay. Tuara. Double barrel attack. Courtesy of Sadam Forever and Kulapo is the best. Hindi nakayanan sa team Mandawi City. City G sa nga skora. Kaya lubang patugo na. Tetap tuloy. G sa G City. Ato gipasalamat ang tagyan ni G City kini servisyo Jobert. Sibit. Para pasok ang tira ni Sadam. Para champion na Team City para champion. On City for the win na para champion na ang Team Cebu City. Para champion. Champion Team Cebu City. Ito subukan na. Ay ito na. Sadam.
Ay, champion na ang Team Cebu City. Cebu City. May daog sila sa decision. Congrats kung Lapo Saddam Jobert. Sino pamakan?